Best Collection YouTube channel thlir Zote chi bai vek ole tuntuma chuan Sazu Chanchin claim karon tar lang dona thungai nom tak chu ani lo mai thai ani ma se I hriat na claima alo pun pha hlau chuan chu ko video siam chan ani Sazu te hian avangin nge thil an thial reng ti hi ingai to ngaim Sazu te hi kum sari vel thleng andam thina andam chung hian an ha hi chol lovin a thang reng ani an ha hi a hriselin a hriam em maya an ha hriam tak mai hi a than reng awang hian an thi pha mai a hlawma chumi pumpel nan chuan englai po in thil se tur an zonga an ei du kher lo po an se vak mai thin ani danglam taka hathang reng hi thil hlom tak mai ania ma se anta na khuanu duan ani ve mia wa thil an se lo emo ani vai chuan top chin nei lova an hathang zel chuan an thluak a khoi poya an thi pha mai don ani an thi pha fo reng bok ani hei hi anin thla pun chak lu tok tur ve nana khuanu ruwa manna ani mai lo mo ek le bol hlo song bolna hian an thi mai ngai lova thi chu soilo an than len na atana an mun du thu sam ani zok ani I in thirna thlenga Sazu chim om tak lo om tur chu ingai to ngayem han ngai tua chiang chin la Sazu te hi ek le tui bol hlo song bolna hian an thi mai ngai lova thi chu soilo an than len na atana an mun du thu sam ani zok ani in thirna mun ma le tui bol hlo peina mun hi khovela an mun ngai nat ber ani zoka tui thiam chung chuang tak mai an ni le ngal atlang puin tuya hian ni thum vel andam thei ani Sazu te hi inchi som pariat la ya sein an thang thaya pound thum la ya rit an ni thei bokani pound thum chu kg khat le achan ve don ani chu he thil siam danglam tak mai hian natna apudar thina abik takin monkey pox anti natna chu apudar na sa thin hle ani ran chuam atana du thu sam lo ber ani hial ome Sazu ho zinga lian ber a an chal chu fit ni le achan ve la ya sei ani a kezi ni don arit ani bokani heng Sazu te hi New Guinea khothlang lam tlang rama mu ani thrin ani Sazu ho hi an hriat na atha in fing taka thuam an ni a zirchen na pakhata chuan ale tin mihring a in an hriat na atha a mun ki koi tak taka po an bo ve ngai lo ani zirbing na atanga alandan chuan Sazu ha hi copper le iron ai po in ama to ka achang zoka an konga lo om brick te thing te plastic te le asbestos te chu akher kodek duk mai thin ani hi a chen na lei chhunga tang emo hnom tam atangin in chhunga thilrim aron hrewang wang thei ani mun zim tak tak le ko zim tak taka an lu hian an rut liak mai tura ingai ani chuan ingai sual viau mai thei ani Sazu te hi zuan zang le I fan te thei tak an ni a an mulmam le nal zek hian
ko te takte te ya lut turin apui hle ani ani na taka chuan sazu te hi bom chhunga khung chi ni lovin a hu hawa khosamur mur chi an ni a an khosak hona hian kai hruai tu ho tu an naya ho tu te thachang dol tu assistant an nei le chhonga an khosak hona atanga an du lo no chhuwa an nei ve bok ani misual le hel ang hialangai an nei ve bok thin Dr. Kurt P. Ristera zirchian dan chuan sazu te hian mihring ti sa se hi nuam an ti a abik takin zan muthil laia mihring se hi nuam an ti em a mai te ke te ban te hi se nuam an ti hle ani na taka chuan sazu te hi midang bei thin ramsa te zingami predators an ti te zingami an ni ome